नमो नमः পড়িল দু একটা কি আইছে তুমি ভালো বললাম না समस्त भक्त मानक जन दिया अल्प समय मध्य पूर्णाहुति आरंभ हो तेणु समस्त श्रद्धालु भक्त मानक अनुरोध से आसी यज्ञ मंडप ठारे उपस्थित हुए एवं जगत जननी करुणामयी स्नेहमयी कृपामयी दयामयी माँ चंडिकार चंडिकाय देवी आशीर्वाद लाभ करंतु श्रद्धा भक्त मानक विशेष अल्प समय मध्य आमर पूर्णाहुति कार्यक्रम तेणु कमिटीर समस्त कर्मकर्ता मानक विशेष अनुरोध से यथाशीघ्र आसी यज्ञ मंडप उपस्थित हूँ समस्त कमिटीर सदस्य मानक अनुरोध से आसी यज्ञ मंडप उपस्थित हूँ ततः परिवार भगवान भगवान भूते देवताय ओम गंगेशाय स्वाहा ओम गंगेशाय ओम कृष्णवे स्वाहा ओम कृष्णवे ओम शिवाय स्वाहा ओम शिवाय ओम दुर्गाय स्वाहा ओम दुर्गाय ओम सूर्याय स्वाहा ओम गणपति स्वाहा ओम गणपति स्वाहा ओम गणपति स्वाहा ओम नमस्कार स्वाहा ओम गणपति
ଏପଟେ ଯଜ୍ଞର ପୋଲାରୁ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଯାଏ ଭାଇ ପାଇବେ। खाली ৬৭ টাকা বেশি করে খালি চড়ে কিনব ৪০ পাল্লা মাত্র ৬০ টাকা। এই ভাইজা ইয়ারে আসো এই মাউসি ইয়ারে আসো খালি সিটি গোল্ড আইটেম খালি বেশি সোনা নিয়ে যান ইয়ারে আসন্তু এই ভাইজা হরেক পাঁচ ৬০ টাকা বিভিন্ন প্রকার সিটি গোল্ড আইটেম সিটি গোল্ড চুড়ি সিটি গোল্ড কানফুলা সিটি গোল্ড হাতে সিটি গোল্ড সমস্ত